салом алейкум дӯстони азиз, мардуми шаҳри Санкт Петербург, ҳай дигарорам салом алейкум. ва ҳамчунин аслан мардуми Санкт Петербург барои қарор дорем дар шаҳри Санкт Петербург. Кто спит, кто не спит, ки хоб, ки бедор. Бисмилlah. Айсар обновить кё? Даруне чӣ бизан? Конечно. Ҳамин ютуби ман гоҳ-гоҳ ин каме нем эфир рафта зайд итарим мезанан ки дил кор мекунад ку тук мекунад. Конечно. Давра экран бо бизан лайк мешавад. Бизан охир мешавад. Алҳамдулиллаҳ. Вассалату вассаламу аля расулиллаҳ. Соде бачаҳо тенҷе. Кто бедор, кто спит. Алҳамдулиллаҳ. Аллоҳ ҳидоят кунад. Ассалому алейкум. Алейкум салом ва рахматуллоҳ. Ваҳдат. Алейкум салом ва рахмати худо бародарои илоҳим. Хеле так эфир мекунем бабарем майда. Пагаи бо кор карам. Хеле ширинар. Бародарони қанд. Дар метрои Приморский. Дар кафе Ким. Пловхауси Ҳоҷи Маъруф. Хуб аст тенҷе ширинар. Ман як кадом шаҳре барам бачаҳо баъд бисёр эфир мекунам. Зиқ мешам. Тамом Москва вақт намеёбад ба эфир. Амир руси гам назан дар видеоот илтимос ай ба я мардаки калон чум чӣ мегӯяд? Хуб Акмал Салимов алҳамдулиллоҳ ки ҳамин қадар медунам. Ҳамон қаша надунам чӣ кор кунам? Шукрама. Чӣ семчка бизан. Салому алейкум. Алейкум салом. Абдуразоқ Алиев. Алейкум салом ва раҳмати худо бародар. Хуб аст ширинар ки ҳо. Бале дар шаҳри Санкт Петербург дар метрои Приморский дар гиҷом дар кафе Ҳоҷи Маъруф. Кафе алҳамдулиллоҳ ошхонаи хуб дора иҷа. Чанд бор рекламаш кардам. Салому алейкум Фирдавс. Алейкум салом ва раҳмати худо. Бачаҳо ҳамҷа 40-50 касе мана нигоҳ дорем. Ҳамин телефонту дарем телефонту ба 40 километр бизане. Боши саломат. Саломат боши ширинар. Кадмет кале бачаҳо оғоз медин ҳамҷа пага бе мӯи сар бичаспунем. Бобои қанда иншоалло меёрем. Бобои қанда ҳамин қашқарам мегам мум бичаспун. То бахшели то наметкини. Ика имконият дорем наметини. Хай гуфтам майла. Ага ҳамҷа як ман бичаспун мешава. Alhamdulillah.
بچه‌ها در تلگرام چی ما پارتاگیم سیلکه همین افیر پارتاگیم تلگرام ما خدمت بدونه اینجا بدره ان شاء الله اگر بخوای صحبت کنم بدره صحبت کنیم. الله برکت شد. خب این چای خانه را آدرسش در کجاست؟ در شهر سنت پتربورگ مترو پریموس که مترو میبرو یک درون 70 متره. улица چی железноводская 68 آشخانه ای известная معروفه با این چی میگن با این نمونشونش در اینجا با آشکای بازی با ششلیکای خوبش معروفه. ناخون قطعی نکافتم برادران این ها زوباچیسکش میگم در نوکوکای. الله برکت. اکای باباجان در شهری پیرم هجوم هست در شهری پیرم پیرم برادران بسیار راستش نمیدونم یکترینبورگ میدونم شهری پیرم نمیدونم برادران خان. چه حاجی کمی مسکو حاجی کمی مسکو نه وای سمالیات فرمادم در چیم دوستا اوزوی در پیتر نه فرمادم اکولی. السلام علیکم. علیکم السلام. رای فردا علیکم السلام و رحمت الله. نورو اوش در پیتر نمر یک رنگ اوشی نهار گمنی سلامت باشی زبیره. اکی بابا جان لبا السلام علیکم و رحمت الله. سوزی خوب اکا باخ الحمدلله سوزی تنج شما نازی کرو خوبان کدمی در شهر سنت پتربورگ خصوصا ما شخصایی که موی سرتون کم است امکانیت داره که موی سر بچسبونی برادرو با پگا آغوز میده بی موی سر زور گفته بله آغوز میده بی انشاءالله همو جمعی یک خدمتی سخت اکا ای شما بابا ای برادرو گوش میکنم. ای تمام کردی؟ گفتن نخونده مخبری اکا یک کسلی دارم التماس یاردم نکنید در کجا هست این کسلی تون؟ السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت خدا. همین در مسکو یا آشی با مزه نخوردیم یگان بار در کجا های آشی زور نمی مترو لوبلینو پیش حجامه ما بیه کافه برکت میگن ساعت 11 سحر آش میکنن همی بگو که آش تو اومده بگه که 20 مینوت یا ساعت نخره همی کنده برابر بگو که های آشی نوتم همی کنده نشانه ببزن. واتساپ داری که بابا جون؟ بله دارم واتساپ 927 926 848 88 08 حجامه زنکاد هست. بله حجامه زنکارم هست در این آدرس در تاجیکستان. در تاجیکستان بیمار در تاجیکستان تو باشه اوجا صالحین تیوه از صفحه سرویناز و رو مراجعت که شیرینه. سلامت باشی. حاجی بابا را بردی سوزی که شورتنجی نه بابا را زم بگای گلوس کردم که پاسپورت اپارتو واتساپش کشتگی نه با همین جر آمدم باید. علیکم سلام. نه اومدم گفتم که چی کنم گفتم پاسپورت اپارتو پگا بلیتش بگیرم پارا بیا
ҷавоб накутасе. хоб боша ака агар номрои дастиша бидонӣ бигӯ бобоҷона паспорта парто. Ака бобои чанд одам Москва. Не, бобои қанда шаҳри Санкт Петербург ҳозир барои ҳамн бобо омадам ки ҳамҷа биём сарша мув часпонам. Мега бизаниш. Ҳамн шуҳратбой агар бидуниш бигӯ ҳамча партоя. Паспортша парто бигиримаш. Намедонам унора. Охир ина мора ёфти ки ҳамора ранги мо инсонан, блогеран. Апай Сарвиноз ё Салаҳин ТВ бигӯ дар Тоҷикистон ҳамоё кӯмак мекунанд. Ё ки гурӯҳи дасти хайра биё акай Фирдавс айда уҷа бо ки ака Алиҷон ай Салимов ҳамиёан. 7 сол пеш як бародара дар Москва авария карда буд. Хулоса аз миён поён кор намекунад. Худаш сағира ҳай. Квартиранте ака сахт ҳолш бад ҳай. Фаҳмидам. Сарша кирим назана. Не, ҳамҷа созиш мекунам иншоалло билет туда брандаша мегирам. Муош мечаспонам ба роиш мекунам. Муош мечаспонам роиш мекунам. Иншаалло. Муҳот рехта ку бо не ман муҳ часпондам. Салом алейкум. Ака да ки ҷои Москва ҷои муи саршинонӣ дар метрои Некрасовка ва Белорусский. Ака Петербург кай миёд. Ман дар Питерам ҳоз дар шаҳри Санкт Петербург Умар. Дар улицаи Турку 13 корпус 1 дамешам. Я дастгириш кардан дар кор акай боҷон. Фаҳмидам охир шеринар. Ман гуфтаистам дар Тоҷикистон бошад Салаҳин ТВ гурӯҳи дасти хайр бисёранд. Акай Нигмату Мансур. Ай у тараф билети ҳаҷ гир ҳоҷи бобоҷон. Ку чиш кунам аввал ку биё соқ саломат ба пеш мо бираса. Шураҷон. Ассалому алейкум ака бобо. Алейкум салом. Дар гузош кадом метро да ака? Агар ки метро чия фромӯш кардам бародарҷон. Дар ҳамон коғазда ка ягон чиз бинавис улица Турку 13 корпус 1 бинавис фромӯш кардам. Метро чун чӣ буд? Ассалому алейкум ака бобо. Алейкум салом Мирзо Давлатов. Ассалому алейкум додарҷон бочуҷон. Ман як модари ғариби акаю додар илтимос ҳамин ҷада ягон кас дар главни дошта боша дар Тоҷикистон ё ки дорам между комнатаи як хона кунак гирифтан дораш пусидагиан касе дорад. Ҳеҷ нафаҳмидам. Ана айсар хушрута навис ака муҳ часпон. Чанд рӯз да чанд қа гарантӣ дорад. Аввалш парвардгор намбури я амра гарантия аст ва операция 4-5 соат меравад. Бобоҷон шеринара халаш оҳния. Худованд ҳамаи мо сар бития. Бибин Шӯраҷон вақте ки баъзе одам чаққал мешавад баъд мефаҳмӣ ки беки қим бидай. Ну сабр кунад. Ҳамаш мегзара дӯстам. ташвиш наша. Қория бигӯ сабр кунад. Иншалло сахтиё мегзарад. Бобоҷон чанд қадам муҳ мебурояд. Ай севини мо ҳусо. Бобоҷон чанд қа муҳ мебурояд. Ай сини сол вобаста дорам. Не ай сини соли то 70 солара мо часпондагием бурмадагия. То 70 солара. Ҳоҷи куҷоҳояк? Куҷоҳояк ака? Ман дар шаҳри Санкт Петербург шеринад. Нарху чанд сум мешавад? Вобаста ай кали сартон, вобаста ай кали сартон. Ба фикри метро международный. Шояд метро, бале, знакомый метро акай Умар. Дари главни чӣ ҳеҷ нафаҳмидастам. Имконият боша будора дар эфир суҳбат кунем. Масих лайк зан. Ман чӣ лайк зан? ҳамн шӯҳрат лайк зани намедунӣ. дар рӯям мекунам 2 бор мезанӣ лайк мешам. Ягон кас дошта боша дар бораи хонам куна боша ҳам мешавад. Ягон кас дошта боша дар бораи хонама куна боша ҳам мешавад. Непонятно нависад суди Анна хоҳари модари намедунам.
занакора мешаспонанд мо. Бале бале ман хел лайк занам. Дар рӯи экран бор мезани лайк меша. Кадме нигоҳ кунед. Масъалаи хоҳару модарое ки мисол мегем мӯҳотон мерезанд, қошотон мерезанд ба сабаби касали нерасоии витамин аз ин дард беморӣ ягон кас мақсад защита нестай, аммо занакон мечаспонанд ту бе ташвиш. Ака бобоҷон як рӯз дар мӯи сар монум Тоҷикистон бирам мешавад. Нигоҳ кунед, рӯзе ки ҷарроҳӣ мекунед, рӯзи ҷарроҳӣ дар ҳамон балниса меистед, дар хона меистӣ, намебурад ки шамол назанаш. Рӯзи дигаш дар хона меисти, яъне ки рӯзи ҷарроҳӣ тиёр кардӣ, як рӯз дар хона меисти, фақат шаба спокойно наметуни биро бирай. Ака бобоҷон ягон рӯз дар мӯи сар монум. Салом алейкум бобоҷон. ҳамкурсози алейкум салом Саид Ҳакимов алейкум салом. Мезанам ду бор ду болои экран мавзеъ мешавад. ҳамон қай шиграй чи шӯрабо чиш накард. эй аллоҳ, алҳамдулиллаҳ ба ҳамаш. ҳоҷӣ пул ҷамъ кардаеста, иншоалло мебиём пештон сара дида. Иншоалло тамом акай Мирзо. кадме шароит дорад. Ман метавонам ба худо бачаҳои худмона туғрӣ кунам ҳар моҳ 10,000 5,000 додам бигирам, ранги телефона кредит мегирӣ ёки ипотека. Аммо бо метарсам, бо ҳам бачаҳои худм пастави мекунам, бо дабало мезанам, ба ҳамон хотир ҳам ҷамъ кунам, биё пула биспорӣ бикунӣ. дар куҷо мӯи сар часпондед? Ман дар Москва часпондам, аммо дар шаҳри Ростов-на-Дону, дар шаҳри Казан, дар шаҳри Санкт-Петербург, дар Москва метро Белорусский, метрои Некрасовка, дар Узбекистон, Дубай, дар ҳама ҷошо дорам. Всем ассалому алейкум из Москвы. Алейкум ассалом ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Пеши биём мебарима мӯи сар монум ака. Албатта Фарҳод Мирзоев. ҳоҷӣ ёрдам кун мӯи сара соз кунем як кредит. Анис мутаассифона ҳозир намекунанд, яъне мекунанд дурустараш, бо ман метарсам ака бобоҷон кан биёя гирифта садои биёраш. Иншоалло Умар. Чанд сум общей сложности? Вобаста ай кали сартай, мисол мегем ами дар рақамошон аз 4 тараф сурат мегирад, дар WhatsApp-шон мепартояд. Айташ аз мин бобоҷон миге то шуморо 20,000 скидка кунанд. қимат ин пересадка ай чанд да примерно ай 70,000 то 140,000, 140,000 боло намешавад. Оли шумо мега қимати дига ширкатҳоро бинед чӣ қадари қимат мегирад. Я бачаи тоҷика гуфтан намешавад, ёши оли сабр ку. Я 3 солигаи мӯҳое ки рехтаистон ёрам брезан баъд бичаспонема да 140 та 120 хестай рафтай дар Доғистон дар 200 задай. И остальниш рехтан сар ҷазирабо чидай. Гап нест, худованд нигоҳбон. Саломат бошед. Чӣ қатид прямой алоқа кунем? Анис ҷон, бародарҷон, дар телеграм бобоҷон 88 силка пафт. Агар бидро дам силка бизанед, ҷак суҳбат кунем. Не ҳоҷӣ, ман инвалидум. Дар хонаи шаҳр Саратов пула ҷамъ кардаестам, миём Москва чойхона медонам. Тамом иншоалло акаҷон. номротон партов илтимос 926 848 88 08 дар эфири мозӣ. бародаро пеши худат омадан дар кор барои мӯи сар. Кадме дар шаҳри Санкт-Петербург бародаро пага улица Турку 13 корпус 1 биёе, ман дар ҳамин ҷаам. Пака ҳастам дар ҳамин ҷа, биёе бачаҳо, шуморо ба хости Парвардигор сурат гирем, скидка кунем, ҷарроҳитона бигзарнем шерои нар. ҳозир намереза. Не, тамом дига намереза бародарам. Парвардигор часпонда дига тамом иншоалло то охири умра. Боре ки ҳамин дарахта ба решаш мегиран мезанан. ҳаҷ рафтан чанд шид акай Тоҷикистон? ай Тоҷикистон ҳам $1200, ай Москва ҳам $1200. Ну 100,000 ёрси. Саид Ҳакимов. Маъруф? Москва камерай. Нав ҳозир ай самолёт формадим дар Питер, оли як ду рӯз магарам бестам дайҷа. Нороф. Брат Маъруфи салом бугу. Иншоалло Ҷурахон Сафаров иншоалло.
Ассалому алейкум. Каҷон дар эфири овозат запис мемуна, ба ёдат бугирӣ. Я пешакӣ бигум, баъд суҳбат кунем. Баъзе одам намефаҳмада. Гӯш дорум ҷани Ширина. Алҳамдулилла акаҷон, хуб ҳастед шумо? Тенҷи навзе? Бале ака. شما در شهر سنت پترزبورگی؟ خب یعنی که برای فروخته و یک کمک کردن که برای تبوه شدین. نگاه شیرینال بیا در اینجا افسوزش نکنیم. نگاه که باید بگی اگر که وقت شامان در 3 روزه در همین بالنسای آغوز میدم. خب اون لیسته شده اینجا این عمر برادر کدمی بنویسش صخره اینجا ذکری پیچ کردم. اون لیسته ترکو 13 корпус 1. پگاه بیو ای پیش منو بچه که زنگ میزنیم. ما ایتس من هم کمی بیا با خاطر خدا فقط زنگش میزنیم. استوریاش هم میفهمیم. ما یک دهم پیش خودت یک نوارش میکنم ای مردم و برادرای مقصد تجارتکار و صاحبکار یا یک مراجعت میکنم. شاید صاحب خونش کنن سبب شوه همین ویدیو. شاید صاحب یک نوش 100,000 رسید 200 یا 500,000 شوه کارتای خودشو نمره خودشو ایداست من همین قدر میاد. راضی هستی؟ من تلفن من میبردارم نه میبردارم من ان شاء الله فقط اینم اولیتس میشم. اومدی هستم نیستم من همینجا انتظار شو یا همینجا اومدی وراچ همینجا چیه نومش ویلی است. همونجا آماده بگو بابا جان در کاره به همونجا ان شاء الله بیا اکا جان ای پیش زنگ زنیم همین قاعده است من میام ان شاء الله. با تدیر صدا میکنیم شیرین تشش نشه. تمام شیرین برادر جان همین یک ویدیو میک صاحب همه یک نون شوا یک شو خدا سبب شوا ما میناد میکنیم قریب صدها خانه دادگی مردم با اون خاطر پرابلم نیست شیرین بیا پگاه ای پیش میبینیم کارت. الحمدلله همین ای مسلمانی خودش همین برادر جان به تشکر اینا بیا با خاطر خدا قطع صحبت میکنیم گوشش میکنیم که وقتی آدم گوش میکنی در افیر وقتی برمادی یا در اکران چی گفتن تا میدونی گوش میکنیم سستانش میفهمیم با وای دونسته ان شاء الله یا ویدیوش میکنیم اله هم یک میشه میلیون میشه صاحب خونه میشه وای میدونه و با مقصد قسمتش تقدیرش که مردم چی خیلیش میکنه میشه. تمام نقاجون همی است یعنی که پروردگار ما را می آفره ما فقط باید خردخواه نکنیم یعنی که یک چیز از پس خود بمونیم. این همه پروست من اکا به نصیحت نیستم ملو نیستم پروست از میگم برای تجربه روزگار بهره بگیر همین تجربه حیات نشون میده خدا نشونت یا همین خطایی که من در تابوت بردن در تابوت بردن در پیش قبر خدا نکور نصیب میکنه و مقصد به کلمه شهادت بریم در از قبر هوچ کردن ایدرنی تابوت در کفن در درنی قبر موندن با غیر همون کفن چی میدراریم شیرینر
مقصد که در همین درنی هم کف اگر که بدروریم با هم که با غیر همین چی میدروریم هیچی عملی بد کرده باشیم همایو میروند نیک کرده باشیم همایو ختیمند تمام شیرینان با هم خاطر مینت نمیکنن بسیار من میگن اکجا من پریاد نیست والا ختم زن و فرزند تمام کش دشنام میکنن نو من میدونم در کدوم راهم دشنام میکنن اما عمل خیر این راه آسان است میگند تا مردن تا میگند دشنام میکنن حرامخور میگن دز میگن لعنتی میگن نو ما یا چی باید بگیم حسبی الله و نعم الوکیل بله نمره من بنویسه که در اونجا اگر یگان این تلفنی که داشته باشی 926 848 8808 واتساپ کجان واتساپ های پگا مقصد به همین اولی دیدی اکران دیدی اولی سه ترکوسی ز کورپوس یک با هم جربیو ده هم شرک آغوزمت کلان کلان نوشته گپشتش با هم خاطر بیا برادر جان ان شاء الله پیش یا بر زنگ میزنیم میفهمی شیرینه چیکار کنیم با اینا ما هم خاطر شیرینه بخیر بیا ان شاء الله برادر جان گوش میکنیم میبینیم با وای و دونسته صحبت میکنیم به خاطر خدا یک نوار میکنیم تمام الان جواب حضور احمد خوب کردم سلام علیکم هو برادر عزیز یک خواهرم نگیمش یک دختری توجی در صخره یعنی که میگم من اگزمین میگذرونم تو همین خیلی مردم تیپ یوریست های کارگر یوریدیچسکی داره صورتاش همش در من هستای و از 12,000 18,000 36,000 هر نمود گرفتگی ویدیوهای مردم همین خیلی ویدیو اکی با وجود این من فان کرده ویدیوهای هر یک ازش گرفتم در جا موندم میگه که همه روی اکران برور من هم زنگ زده هستم که خواهر تو مجبور نکنیم که نبروریم روی اکران برای که الله میگه ساتر که تا روز قیامت من ساتر کنم شما چی میگه اولش پروردگار شما سبب شده که همه زندگی و حیات ما گیجو الحمدلله رسیده ما همه خواهر توجی که بروریم چیکار کنیم گام نیست فرهاد میرزاєв ان شاء الله چیکار کنیم بچه‌ها اکران خیلی دست راست میبونگه برای چی موی سر خودت غوث نمیشم موی سر من غوث برادرم من پول لیست بده پول لیست بود من ناو تروشتمش یا که اینا که این موی سری ارگینال این وقتی می بروی این قطن که با این چسبوندگیه اکوال یک اوگاه نمی بردارم میرزا جون نمی بردارم همین که زنگ میزنم ای خواهر من فلان بلوگرم سیویاز برو نمی برویم میخونه جواب نمیتیا صورتاش هست در کازته سی بچه با خدا من زیگ میشم وقتی یک خواهر یا برادر روی اکران میبرن کگ ماشین کگ حرام خور خوب نیست او را اکا خدا نبرار با دوام بتا خروش مردم فان می این دیدی فیگورا گوناگون میشن الله برکتون تیا پروردگار سربلند باشه برادرها راستیش خفتن نخوندیم اومدیم در کافه هم دو یک پیاله چای گرفتیم بچهای پیتر کسی دیگر میدونه یا کسی پیتر اومده آشخانه کلون داره شگر آشخانهش به آشخانه خوب است خیلی جا خیلی ما خوردیم چریدیم
اینجا چی هست؟ آشخانه شای. الحمدلله. به برادر در خدمتیم. بچه‌های شهر سنت پترزبورگ کدمت که افیر بعد میبینی رقمو در کامنتر افیرم. خوب улица Турку 13 корпус 1 бе иншаллоh хизмат даем. Ман се рӯз дар Питерам. Аллоҳ нигаҳбонтон, раҳмати Худо қатиму биде. Ягон пастбаландӣ гуфта бошем, бахшиш. Саломи кадмет алайк гуфта бошем. Алайки салом кадмет савол таҷаввуз гуфта ба хотири Худо бахшем. Хуб, Аллоҳ баракат бисен.